मोची स्वप्ना आपण मो चैनल को स्वागत करछि। आज गुरुवार टाइम है 9:15 पाखापाखि समस्त गुड मॉर्निंग। आप सब केमती अच्छा कमेंट लिखिक जनइबे। मुझे बहुत भल अच्छी आशा करुँच आपण मैंने भल थे। आशा करुँच समस्त भल रुहतु खुशी रुहतु समस्त मनस्कामना हो समस्त मंगल हो मोदी भगवान पाखे प्रार्थना। मो चैनल न्यू थे सब्सक्राइब करदे। सब्सक्राइब कला साइड आस बेल आइकन चिन्ह ताको प्रेस करेंगे। साइड आस ऑल नोटिफिकेशन ताको प्रेस करेंगे। जिते शूट वीडियो पोस्ट करी आपण पाक नोटिफिकेशन जी बहुत सारा भल पाए देवे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। वीडियो पसंद आसे लाइक शेयर कमेंट करदे है जमा कंजूस करेंगे। वीडियो फुल अच्छु कौन कर जाओ बा पठे मोटा पाखल जा छाट एकला जा जा तू कौन आने से पड़ो जे समाज में माला जा छ पड़ो से पड़ो खाई देगी जा छेडे पड़े त से जो जोड काली भाग कनुथुलु कोड माने ए पैसा कानर डबा हां हां से जो ऊपर डबा भागतला ता तळ डबा सब जा पैसा मोर 100 टका अछि आ तोर पैसा अछि अरे बुझी पाइली तू काली जोड मोर 50 टका भागतलु जो डबाटा भाग ता तळ डबाटा टिकी मझी डबाटा बड़ डबा हाँ मझीटा तीनटा डबार मझीटा टेक बाहर आठी मोर सतुला हो सका चाह करने पूर्व रुटी करदे जल्दी 7टा 7:30 भितर 8टा भितर मुझे रुटी करदे क्या भोर उठुची रुटीटा आग करदे सतुला चाह खाई बसी बसिके से सतुला बसई सतुला मोर होगा बघार देली खाली खरा बेलू रोसे हम कौन डाली हम छुई आलू कौन सजना छुई आसी कटाई छुई आलू भजा हम एति जिनस खरा बेलू को हम आउ कि नहीं सतुला पूरा आज स्पेशल। चलतु जा रूम को झीर देह भल ना ज्वर स्कूल जा कहला कि देहटा भल लगुनि मुंड मुंड पिंधा से शोची आज घर पर ओलाओली करे से मो रूमटा ओलाई नहीं से शोला बोली ओलाओली करने डाकबी घर पर ओली सफा करी डेली रूटीन जहाँ चलो आपण मैंने सपोर्ट दरकार अच्छे आप बहुत सारा सपोर्ट करूँ समस्त वीडियो शेयर फेयर करूँ। चलो जीवा रूम उठिकी गला बो घर बस आइला मो रूमटा भारी गरम लगुच भारी उला बाहर गोटे पकारे ये रूम भीतर पशिला मो देह भारी जलुच खाली। चलो घरटा भल से सफा करदा तापरे देखिए कौन होची मुंड आज कुंडे नहीं आज लेट रे भी उठी बोली से 5:30 निद भांगिला 4:30 निद भांगिला कि मो आखि फिटिलानी उठे खटरू इच्छा हलानी 5:30 उठिली उठी एपट ये बसी बसी एपट ये घर भीतर बसी बसिका ठीक 6टा जो थिला 15-20 मिनट गली गाधेबे गाधेक आसी भी बहुत समय बसिली कहले बस ये कहीं जाऊँ जल्दी कौन करूँ मुझे बस टे गपसप हेली मोबाइल वीडियो अपलोड लगेली एमती तथापि तो मोर ये केतटा 9:20 कम सरीगला ठीक 9:20 ये घर ओलाओली करदेला 10टा धर 10:30 सब कम सरला घर पोछी आज गुरुवार तापरे 10:30 धर लगे मत गोटे रूम से घर रूमटा पिंधा फाड़टा पोछा पोछी ओलाओली करदेवी 10:30 ठीक 11टा बेलू जी डाली बसैबी छुई आलू भजा बसैबी जल्दी जल्दी रोसे सारे बहुत मानने सका उठाटा बहुत फायदा जिते जल्दी उठू से जल्दी कम सर एक्सट्रा कम किसी कर सब रुटी सतुला सब करदेली खाया आनी थोदेली आसिक झील शोला ना देह भल ना लेट उठला से सब खट पर क्लीन कर भॉइस रेकर्ड कला मोर हाई पूरा हाई होना मत प्रबल निद मुझे भॉइस रेकर्ड कर टाइमटा है 9:30 माने यहाँ गुरुवार वीडियो गुरुवार ही राति ही मुझे भॉइस रेकर्ड कर फ्रेश फ्रेश वीडियो कल सका जीव भारी रविवार गोटे वीडियो रविवार वीडियोटा रही जाइए छाड़ी पोस्ट करनी से पोस्ट करी से रखी से काली वाईफाई लगला तो काली वाईफाई से पोस्ट कर देखी केते समय भितर गोटे वीडियो जाऊँ मोर
ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ଜାଣିକି, କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କାଲି ସକାଳକୁ ଯିବ ଭାରି 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେଇଟା ଗଲା ଦିନ ମାନେ ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେଇଟା ଗଲାବେଳକୁ ତାପରଦିନ ସକାଳେ। ଆଉ ସେଇ ରବିବାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ରହିଯାଇଛି, ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହେରିକା ହେଇନି। ତାକୁ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଦେଖି କାଲି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରି କାଲି ତାକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି 12ଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଦେଖିବି, ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଜିଓଟା ନେଟ୍ଟା କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଲେ ଖଟ ଉପରେ କେମିତି ଛିନଛତର ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସଜାସଜି କରି ରଖିଲି। ଘରଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଝାଡ଼ିକି ଓଳେଇ ଦେବି। ଓଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ପୋଛା ମାରିଦେବି, ଘର ପିଣ୍ଡା ସବୁ ପୋଛା ମାରିଦେବି। ଗୁରୁବାରଟାରେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଘର ସବୁ ପୋଛା ସଫାସଫି କରିଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମାଇଣ୍ଡର ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଛାପୋଛି ସଫାସୁତୁରା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପଜିଟିଭରେ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ମୋ ଝିଅ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇଲା ଖାତା ବହି ଖଟ ଉପରେ ପକାଇଦେଲା, ଏମିତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଚିଲେଇବି ମୁଁ କହିବି ଖାତା ବହି ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରଖିବନି। ଆଉ ମସିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରଖିବ ମେସିନ୍ରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଝାଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମସିଆ ସଫା ହେବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ଏଇଠି ପୁଅ ପକାଇବେ, ଭାରି ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼େ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ପୋଛି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ପିଣ୍ଡାଟାକୁ ଭଲସେ ଭାବେ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମର ପୁରା ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା, ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ, ସେ ବାରିଗେଟ୍ ପାଖରୁ ପୁରା ବାଥରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ପୁରା ବାରଣ୍ଡା। ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ, କବାଟ ଦେଇଦେଲ ଛୁଆମାନେ ଭିତରେ ଖେଳିବେ। ଏଇଆ ପାଣି ପଇଲେ ମୁହଁ ଫାଟିଯିବ ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟାଇମ୍ 1ଟା ପରେ ହେଲାଣି। 1:37 ହେଲାଣି। ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଳେଇଲି, ହଠାତ୍ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପଇସା ଆସିବ ଏତିକି ଜାଗା ଆଣିଲ ସେଟା ଅସନା ହେଇଛି ଧୋଇକି ଦେଇଥିଲେ ଦାଗ ହେଇଛି ଛୋଟ। ଆଉ କ'ଣ କାଟିବି, ଛୁଇଁ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯେତିକି କାଟିଲେ ବି, ଆଳୁ କାଟିଲେ ବି ସେ ଭଜା ବି କ'ଣ କମ୍ ଦେଖା। ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିଲେ ଟିକେ 2 ପ୍ରକାର ହେଲେ ପ୍ରକାର ହେବ। ये कैमरा में तो फोन करছে ये कैमरा कौन नहीं तो ये फोन मार में पड़े फिर देखिए कुकुर तो बाटी रखू बाटी से सीधा बसती और बाटी जगह मुझे नहीं पता है अन्य আছে তো तो चलो जी चलो ये छुट्टी होछ रे हमर ई सामने दे ना आम घर के कार्ड टीम कार्ड देला अरे सी जो एठी जो रहितला हम घरे सेति से टीम कार्ड अप्लाई करथला एई एड्रेस हैला सेई एड्रेस से सेंटर होची से एड्रेस आ चेंज करने एड्रेस चेंज करने तार टीम कार्ड जो बाहर करथला तार एक्सपायरी गेला डेट से पुनी आसी के केतले तार ई 11 मास रे ना केतले पुनी बैंक रे जाई कि फॉर्म रे सिकरपुर एड्रेस देकी देइतला सी किंतु एई एड्रेस रे आइला मोसा गला मु सिकरपुर एड्रेस रे देइतली सिकरपुर की तांको घर एड्रेस कोन देइतला ए टीम टा आसी बोल सी देखला कि पुना एड्रेस रे आइला ताकती फोन कला जे हम न्यू कॉलोनी सामने ठेची कोठी नेबे मैडम इरा से सेडू पिटी फोन मारछ मो नंबर फोन मारछ मोसा गला म आम घर को दब पे डेरी हो कहली पाइबेनि से मु तुमको से फोन मारी एठी आइछन तो रखि दो से पड़ खाली बैंक रे बाबू तार गलाले नै जिवे बैंक को गलाले अरे दीटा लोक आसीबो बैंक दियो से लिखा न्यू कॉलोनी हला न्यू कॉलोनी चिंती ना हां तो करा चिंची ना दिदौ जानी से तम ना लिखाइनी कि बापा ना लिखाइनी से से कथा कहू कोन टिके एती ये कोन इसी मु बोली से तार मानी हो इसी तो लागू हम हां बस तमरी घर एड्रेस दे दी चेम्बर से उत्पात होते वर्षा गला आगे से दुष्ट होते कहीं कौन आज कौन खाली जाऊँगी का चकल नहीं पड़े आसी कौट कौन थोड़ी फोपाड़ी पड़े आसी जोटी कि नाटक कर
ଶୋଇ ନାହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି କି ନା ଶୋଇନି ମା ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲା ଶୋଇନି ମା କହିଲି ଆଜି ଫାଜିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଖାଲି ଏଇଟା ଟାଣେ ସେଇଟା ଟାଣେ ଚପଲ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆମ ଘରେ ଆଣିକି ପଡ଼ିଛି ये ସେଠି ଅଛି କି ପ୍ରସନ୍ନ ସତ୍ୟ ବାଦାମ ଚଟଣିଟା ଚାଖିଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନ ଦିଦି ନହେଲେ ବାଛିରୁ ଉପାସ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ପିଆଜ କାଇଁ ପକଉଛୁ କହୁଥିଲ ଚାଖ ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆଉ ତାଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ବାଦାମ ଚଟଣି ବି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚାଖ ଆଉ ତାହେଲେ କହୁଥିଲ ପିଆଜ କାଇଁ ପକଉଛୁ ରସୁଣ ପକେଇଛି 4-5 ଗୁଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ଟିକେ ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଟା ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲେ गुड इवनिंग फ्रेंड आज किसी रोसई वीडियो किसी करनी आज भल लगुनि कौन अंटाटा 4टा बेले जो बासन बहुत सारा पड़ता मुझे कौन रोसई करे तादे अधारू बासन माजी दिए फांका हो जाए आज एकाथरे मेंचाए कड़े मड़े मेंचाए एकाथरे पड़गला मुझे माजिदेली तो बाँ साइड जो साइड अंटा धर होता से साइडटा पूरा बिंधुची गोड़ टू अंटा जमा भल लगुनि बसी पारनी बसला बेलू काटुची उठला बेलू काटुची अंटाटा पुणी धर नहीं आई पुओ शोई पड़ी ताकू भी ठंडा झील को भी ठंडा जोर ट्यूशन जाली बंद कर आज जाइए भारी गले भारी आमर जो वाईफाई लगे कथा से पैसा नेला सब नेला कौन स्टॉक रोनी आगे ऑफर सका से बहुत लोग बुक कर दूसरी आम आग बुक करमको आग दवा कथा सीना से देले आमर कौन ना माल ठीक आने से महानदी बाटा ऑफिस से पाखे से बाबू तार लगेदेला से कहली सी तार लगे तार आसी कनेक्शन कालू कर आमर कला कौन ना बुक ना स्टॉक ना जिनस मुझे फोन मारी 5 मिनट 10 मिनट पूर्व से कहले संध्या भितर जब हम देकी लगेबी ना काली सकाଳେ है मुझे एक्साइटेड थी देखी बोली लगे केमती कौन चलती कौन टे भारी खुशी थी कि हेलानी आज यदि संध्या भितर आसवे आसवे ना काली सकाଳେ मत कहीं लगुनि संध्या आसवे बोली लिखी मेसेज जोटा आसी कौन 5:45 ରୁ 7:45 8टा भितर जब आसवे आसवे ना ना काली सकाଳେ आसवे मैं प्रबल जोर पेन हो अंटारू पूरा गोड़ पर्यंत पाद पर्यंत जो बिंधुची भांगीगले जमी बिंधा हुए डेलीवरी बेले जमी अंटा पेन हुए सेमती बिंधा हो प्रबल जोर मो कष्ट लगुच से एपट सेपट हो गुरुवार आज संध्या दिहब तुम से ये कले भारी गले मुझे कहली शोई पड़ी टे भल लगे
ନିଦକୁ ହବ କି ଏବେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତ ଛଟପଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ତୁ ସଞ୍ଜ ଦିଆ ସରୁ ଟିକେ ସଞ୍ଜ ଦିଆ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଦିନ ଯାକ ପରେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ ନ କରିକି ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲି 12ଟା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ। କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସିବନି ATM କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ। ATM କାର୍ଡ଼ ବାହାର କଲି ଯାଇକି ଆସିଲି ATM କାର୍ଡ଼ ନେଇକି। କାଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, କାଲି ଯାଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ମୋର କେଉଁ ଦିନଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାହାର କରୁନଥିଲା। ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସିବ ନା, ସେଠୁ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଆଉ ଚାଲ ବାହାର କରିକି ଆସିବୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲି, 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଠିଆ ହେଲି, ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ ATM କାର୍ଡ଼, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ, ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିନି ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ଡାଲି କରିଥିଲି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇ ଭଜା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଭାଜିଥିଲି କଖାରୁ ପକେଇକି, ଆଉ ବାଦାମ ଚଟଣି। ଆଜି ଏତିକି ହେଇଥିଲା। ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି। ଇଏ ଥିଲେ ସେଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ, ଡେରି ବି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆହୁରି ଡେରି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ରଖି ରୋଷେଇ କରିବ କି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବ 5-10 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେବ। ଏଠି ଥିବ ସେଠି ଥିବ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କର, ଏଠି ବନ୍ଦ କର, ଏଠି ଲଗା, ଏମିତି ହେଇକିନି ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ ରୋଷେଇଟା ଟିକେ। ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଆଉ ଏତେ ଲେଟ୍ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲସେ କରିପାରିଲି। ଆପଣମାନେ ସେଠି ମୁଁ ପିଆଜ ହରିଆ କାଟୁଥିଲି, ସେଠି ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ 2-3 ଟିକେ ଟିକେ କରିଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ ରୋଷେଇର। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ। ରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଗଡ଼ିବି, ଯାଉଛି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି, ମେଡ଼ିସିନଟା ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଇଏ ଜାଣିଲେ ବିଗିଡ଼ିବେ। ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଉନି, ଟିକେ ଯେମିତି କମିଗଲା ତାପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି 2ଟା ଖଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଖାଇଦେଲେ ପୁରା କମିଯାଇଥାନ୍ତା। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖାଉନି, ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଯାଉଛି ଏଇଆ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି। ଖାଇଦେଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ 4ଟା 3:30 4ଟା ବେଳେ ଖାଇକି ଉଠିଛି। ନହେଲେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଚୋବେଇକି ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମାନେ ଏଟା ଇଏ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗରମକୁ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା, ଅଣ୍ଟା, ଓଃ ଏମିତି ବିନ୍ଧା କାହାର ନ ହଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଛରେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ଯାଉଛି, ମୋତେ କହିଦେଇଗଲେ, ଆଉ ଶୋଇବି କ'ଣ, ଶୋଇନି ଜମା। କାହିଁକିନା ସୀମା ଟିକେ କଲ୍ କଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟାଏ, ସିଏ ବେଳେବେଳେ କଲ୍ କଲେ ଆମର 2 ଭଉଣୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ଚାଲିଥିବ କୁଆଡ଼ୁ କଥା ନେଇକି ଆମର ଚାଲିଥିବ ଘଣ୍ଟାଏ କଥା ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା କତିକି ଟିକେ କଲ୍ କଲି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଲି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିନି ଇଏ ଟିଉସନ ଯାଇଥିଲା, ଆସିଲା, କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଇଲା ଦୋକାନରୁ, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସେ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କର, କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବ ନା ତୁ କହିଦେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ଆଣ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଆକୁ ଜୋରସୋରିଆ ଧରିଛି। ଆଉ ୟାର ଝିଅର ହେଲେ ମାନେ ସେ ଖାଲି କୁଁ ହେବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ହେବ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବାଡ଼ିଆକୁ ଉଠେ, ଭାରି ରାଗେ। ଆଉ ମାନେ ମୋ ଆଖି ଦେଖିପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଦ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇପାରୁନି। ଏଠି 9ଟା ହେଲାଣି। ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଚଣା ମସଲା ନେଉଛି, ତୁ ରୁଟି କର ଖାଇଦେବା। ପୁଅ ତାର ଖାଇଲାଣି ରୁଟି, ସକାଳର ଥିଲା 2ଟା, ମ୍ୟାଗି 2ଟା ନେଇଆଇଲା, ସେ ତାର ଖାଇଲାଣି। ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ, ଆମେ ବାପା ମା ଛୁଆ ଝିଅ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ। ଯାଉଛି 6ଟା ରୁଟି କରିବି କେମିତି, ଅଣ୍ଟାଟା ତ ପୁଣି ଧରିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ଖାଇବି, ଖାଲି ପେଟେ ବଟିକା ଖାଇକି ଯାଉଛି ରୁଟି କରିବି। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି। ମୁଁ ବସିପାରୁନି, କଥା ବି ହେବାକୁ ମୋର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସେଠି ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତା ସେଠି ଆସିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଭାବେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧାରୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଶୁଭ ସକାଳ ସହିତ, ଶୁଭ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଜି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲି ତଳକୁ କରି, ନା ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କଷ୍ଟ କେମିତିଆ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବ କଷ୍ଟକୁ। ଏଇଟା ଆଖିକି ନିଦ ପ୍ରବଳ, ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠା ହେଲାଣି, ଟିକେ ହେଲେ ଶୋଇନି। ସବୁଦିନ ଯାହା ହେଲେ ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଶୋଇବି। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଟୋଟାଲି ଖଟ ଉପରେ ମାନେ ଶୋଇବା ନା ଧରିନାହିଁ।
ପଢ଼ିନି ଖଟରେ ଅବିକା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁକା ନିଦ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ନିଦ କ'ଣ ମୁଁ ଅବିକା ଯଦି ଏସି ଲଗେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଯଦି ପଢ଼ିବି ତ ଶୋଇପଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ଏ ଆସିବି ଚିଲେଇବେ କହିବେ ରୁଟି କରିବାକୁ କହିଲି ଯାଉଛି ରୁଟି କରିଦିଏ ତାପରେ ଶୋଇବି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଉଛି ରୁଟି କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଚାଲ ବାଏ 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 ବାଏ